देख रहे हैं डीडी कशिर, एहसास कश्मीर का। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। आदाब नाजरीन, मरकजी सरकार की मुफीद स्कीमों की जानकारी और इनसे मुस्तफीद अफराद के तजुर्बात पर मबनी प्रोग्राम नई मंजिलें का ताज़ा शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा मकसद इन्हीं स्कीमों के खदोखाल से आपको आगाही फराहम करना है ताकि यहां बेरोजगारी का पूरी तरह से कला कमा किया जा सके। तो सबसे पहले एक नजर प्रोग्राम की शह सुर्खियों पर। अखरोट की सन्नत से मुंसलिक लोगों के लिए NRLM बन रहा है आसाइश और रोजगार का नया जरिया। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड से मिल रहा है हजारों नौजवानों को अपना मनपसंद काम करके रोजगार कमाने का मौका। बडगाम में जमींदारों को महकमा बागबानी फराहम कर रहा है वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के मौके और पुलवामा में यह खाद बन रही है लोगों के कारोबार का नया जरिया। नाज़रीन, माजी में अखरोट की सन्नत से मुंसलिक लोगों को इस कारोबार में मुतअद्दिद मसाइल का सामना रहता था, लेकिन अब NRLM से इनके तमाम मसाइल हल हो रहे हैं, जबकि रोज बरोज इस काम से वाबस्ता लोगों की तादाद भी बढ़ रही है। देखिए एक रिपोर्ट। वजारत देही तरक्की की स्कीम NRLM का मकसद रोजगार के नए मौके पैदा करके गुर्बत का किला कमा करना है। इस मिशन के तहत अब अखरोट की सन्नत से वाबस्ता लोगों, खासकर खवातीन को नए आलात खरीदने के लिए कर्जा फराहम होते हैं, जबकि पैकिंग, ग्रेडिंग और खरीदो फरोख्त के लिए तमाम मदद फराहम की जाती है। इस मकसद के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप भी तश्कील दिए जाते हैं। NRLM के तहत फकत पुलवामा जिला में 31,000 खवातीन का इंदराज किया गया है। इनमें अखरोट के काम से वाबस्ता खवातीन को अखरोट का छिलका उतारने, तोड़ने, साफ करने, दर्जाबंदी और बाजार में फरोख्त करने के लिए जदीद आलात के बारे में जानकारी मिलती है। इलावा अजीम माली मदद भी फराहम की जाती है ताकि ये खवातीन काम को बआसानी कर पाए और इनके माल को सही नर्ख और सही बाजार मिले। महकमा देही तरक्की की जानिब से ऐसे स्टॉल कायम किए गए हैं जहां महकमा अच्छे मयार के अखरोट को बेहतर खरीदार फराहम करता है। NRLM की बात करेंगे ज़िला पुलवामा में, जो इसका बड़ा अच्छा जो रुझान इस वक्त छाया हुआ है लोगों में, तो इसमें हमने अभी तक जो है 31,000 से ज़ायद औरतों को इस ज़ुमरे में लिया है, जिसमें राइट नाउ जो चल रहा है अभी हार्वेस्टिंग चल रही है, वालनट की हार्वेस्टिंग चल रही है। तो उसमें थोड़ा सा हमने उसको वैल्यू एडिशन करके उसकी जो प्रोसेसिंग है उसको थोड़ा सा मतलब टेक्निकल नो हाउ इनको दिया। जो भी हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इसके साथ एसोसिएट है, इनको हमने मशीनरीज हमने थोड़ी सी इंट्रोड्यूस की ताकि इनको सहूलियत हो जाए। इनको एक तो वो ऊपर से जो इनका छिलका होता है वो साफ़ करने में, एंड अदर जो प्रोसेसिंग होती है, जैसे इसमें ये वालनट कर्नल्स निकालते हैं, उनकी ड्राइंग वगैरह करते हैं, वो सारे मतलब टेक्नोलॉजी आज इंट्रोड्यूस हुए, मॉडर्न एरा चल रहा है, तो उस वजह से हमने उसी प्रकार से हम इनको ट्रेंड करके। सरकार की इस स्कीम के तहत जिन लोगों को मदद फराहम हुई है वो अपने अलावा अपने अहले खाना के लिए भी रोजगार के मौके फराहम कर रहे हैं, जिससे इनके अहले खाना काफी खुश और मुतमईन है। NRLM स्कीम है, बहुत अच्छी स्कीम है, मतलब हमें भी फायदा मिला, कोई भी आ सकता है इनके यहाँ, तो हर किसी को फायदा मिला है, हर किसी को फायदा मिलेगा, तो हमें भी फायदा मिला है, बहुत फायदा मिला है। 2017 से पहले हमारे पास कम से कम 5-10 आदमी होंगे, अभी कम से कम 40-50 बंदे हो गए, और इन सबको फायदा मिला है, मतलब रोजगार हर किसी को मिला, हमें खुद रोजगार मिला है, मुझे, मेरे भाई को, मेरी बहनों को रोजगार मिला है, मेरे घर वालों को रोजगार मिला है, मतलब इन बंदों को रोजगार मिला जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। स्कीम से मुस्तफीद हुए अफराद इन्हें हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि बकौल इनके इससे बहुत लोगों को रोजगार फराहम हुआ है।
ین پہ یونٹ ترو تن پہ روز کاروبار ٹھیک بیس ملو لکن روزگار اکثر ڈون خراب گھن ین پہ مشینری یتن ترو گورنمنٹ واریاہ شکر گزار کہ تمہ سات گئی کار صفائی تہ ملو روزگار تہ بیٚیہِ فٲیدٕ تہ بیٚیہِ ملو لگ بگ نفرن 30-40 جن روزگار تہ یتن أڑۍ ڈونہِ پھٕٹراوان حظ یِم أڑۍ ڈونہِ ژاران حظ یِم أڑۍ ژور حظ دِوان أڑۍ پیکنگ حظ کران تو الگ الگ ورائٹی بناوان پتہ پیوان پیک کران پتہ سوزان پن ورائٹی گورنمنٹ واریاہ شکر گزار کہ اَسہِ دِژ تِمو ییٖژاہ فیسلٹی. ان کے مطابق ماضی میں وہ اخروٹ کا کاروبار اچھی طرح سے نہیں کر پاتے تھے کیونکہ آلات کے بنا انہیں دشواریاں آتی تھی، لیکن اب بآسانی اخروٹ کی گری تیار کی جاتی ہے. ان کے مطابق اسی وجہ سے اس کام سے منسلک لوگوں کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے. واریاہ فائدہ ام مشین سے بہت نسکوئی بسکیندار واریاہ یہ سا یہ فائدہ آو اسہ تو ڈون تہ گئی خراب کی تو بیٚیہِ گوٚو نہٕ کُنہِ قٕسمُک کانٛہہ اِنفیکشن اَسہِ أسۍ روٗدۍ بڑٕ ٹھیٖک اَمہِ سۭتۍ یہِ چھُ واریاہ رٕژ سکیٖم یہِ چھُ گول کڑان نٮ۪بر پتہٕ چھِ ڈوٗنۍ پھٕٹراون وٲلۍ چھِ الگ پتہٕ چھِ گوجہِ کڑان وٲلۍ الگ پیکِنگ کرن وٲلۍ چھِ الگ تہٕ واریاہ روزگار چھُ اَمہِ سۭتۍ اَسہِ میلان واریاہ ییٚتٮ۪ن چھِ واریاہ بچہِ سٲنی کڑان تہٕ یِمن چھُ واریاہ روزگار اَمہِ سۭتۍ میلان. یہ NRLM اسکیم کی ہی بدولت ممکن ہو پایا ہے کہ ماضی میں ختم ہو رہی اخروٹ کی صنعت اب روز بروز نئی زندگی پا رہی ہے، جس سے زیادہ لوگوں کو روزگار بھی فراہم ہو رہا ہے. ملک کے باقی علاقوں کی طرح یہاں جموں کشمیر میں بھی کھادی اینڈ ولیج انڈسٹریز بورڈ نے بے روزگار لوگوں کو روزگار فراہم کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے. اس کی مثال ضلع کلگام سے بھی ملتی ہے، جہاں کھادی اینڈ ولیج بورڈ کے تحت چل رہی PMEGP کی اسکیموں سے سینکڑوں لوگ اپنی پسند کا کام شروع کر رہے ہیں. دیکھیے ایک رپورٹ. دانش منظور ایک ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے چند ہی برس قبل ایک جوائنٹری مل قائم کی تھی اور آج ان کی مل میں 10 افراد کام کر رہے ہیں. کیلم دیوسر کلگام کے رہنے والے دانشور نے جب یہ کام شروع کیا تھا تب وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ اسے کامیابی کے ساتھ چلا پائیں گے اور اپنے علاوہ دیگر کئی افراد کی روزی کا بھی ذریعہ بنیں گے. دراصل یہ سب کھادی اینڈ ولیج انڈسٹریز بورڈ کے تحت چلائے جا رہے رورل ایمپلائمنٹ جنریشن پروگرام JKREGP کی بدولت ہی ممکن ہو پایا. یہاں پر تقریباً میرے کارخانے میں تقریباً 10 امپلائی کام کر رہے ہیں. یہ آئیڈیا مجھے ملا سر، میں گیا تھا یہاں KVIB کے پاس، وہاں پر ہے وہاں پر ہے سجاد صاحب جو ڈسٹرکٹ افسر ہے KVIB کا. اس نے مجھے آئیڈیا دیا ہے کہ آپ اس طرح سے کرو کہ آپ یہ یونٹ ڈالو جس سے آپ مطلب اپنے ساتھ ساتھ باقی لوگوں کو بھی روزگار فراہم کر سکتے ہو. کلگام کی ہی فردوسہ اختر نے KVIB کی مالی معاونت سے ایک بیوٹی سیلون قائم کیا اور اب کئی مزید نوجوان لڑکیاں ان کے پاس روزگار کما رہی ہے. فردوسہ مانتی ہے کہ ان کی اس کامیابی کے پیچھے KVIB ہی ہے. انہوں نے KVIB کی اسکیم کا ہاتھ اس وقت تھاما جب انہیں ہر سو نا امیدی نظر آ رہی تھی. بہت ہیلپ کیا، سپورٹ کیا، تو انہوں نے لون ایشو کیا. اس کے بعد پھر میں نے اپنا بزنس کھڑا کیا، اپنا جو یہ اسٹیپ ہے یہ اٹھایا، پھر اپنا بزنس کھڑا کیا. الحمدللہ آج میں بہت بہت زیادہ خوش ہوں اور میرا جو اسٹاف ہے وہ 6 لوگ ہیں. اس میں کام کرتے ہیں، ہیئر کا کام کرتے ہیں، بیوٹیشن ہے، مہندی لگاتے ہیں. الحمدللہ میرا پریوار بھی اس پہ چلتا ہے. ہم بہت خوش ہیں اس پہ اور میں آگے جا کے انشاءاللہ اس سے زیادہ کچھ کرنا چاہتی ہوں اور اپنے ٹانگوں پہ کھڑی ہونی چاہتی ہوں. اور کوئی یہ نہیں ہے کہ مطلب گورنمنٹ نے ہمارے لیے بہت ساری اسکیمیں رکھی ہے. میں چاہتی ہوں کہ ساری بہنیں آئے اور ان اسکیموں کا فائدہ اٹھائے. اس اسکیم سے فائدہ حاصل کرنے والے نوجوان مانتے ہیں کہ KVIB کے تحت چلائی جا رہی اسکیموں سے انہیں بہت آسان شرائط اور لوازمات پورے کرنے پر قرضہ فراہم ہوا اور بعد میں مزید سہولیات بھی فراہم ہوئی. میں نے KVIB ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کرا، انہوں نے مجھے اسکیمز بولی وہاں پہ ہم مینوفیکچرنگ اینڈ سروسز کو دیتے ہیں. تو یہ جو فیلڈ ہے بیسکلی ہم اس کے ساتھ تھوڑا انٹر لنکڈ تھے، جس کا یونٹ پھر ہم نے ڈالا، سروسنگ کا یونٹ ڈالا ہم نے. تو ہم نے KVIB کے ساتھ بات کی، وہاں پہ انہوں نے ہماری بات سمجھی، ہماری بات کو غور کیا. ہم بیٹھے ان کے ساتھ، آفیسر کے ساتھ وہاں پہ بیٹھے، تو انہوں نے ہمیں پورا سپورٹ دیا. مطلب سپورٹ کیا دیا کہ وہاں پہ کسی
किस्म की कोई करप्शन नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जिसकी वजह से हम भी मोटिवेट हो जाए कि हम कुछ करें। तो हमने उनको अपना आइडिया बताया, उन्होंने हमसे डॉक्यूमेंटेशंस मांगी, वो डॉक्यूमेंटेशंस पूरे करने के बाद विद इन 10 डेज उन्होंने हमारा लोन डिसबर्स कर दिया। प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम के तहत कई नई स्कीमें मुतारफ की गई हैं, ताहम लोगों के लिए रोजगार के नए वसाइल और मौके फराहम हो। जबकि JKREGP ऐसी वाहिद स्कीम है जिसके तहत तालीम याफ्ता लोगों के अलावा गैर तालीम याफ्ता या नौखवानदा लोग भी यकसां कर्जा हासिल करके काम शुरू कर सकते हैं। PMGP प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो हम चलाते हैं फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए, वेदर इट इज क्वालिफाइड, चाहे पढ़ा हुआ है या अनपढ़ है, दोनों की सूरत में हम उसे रोजगार देने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी स्कीम हमारे पास है JKREGP, जम्मू कश्मीर रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ये स्कीम बिल्कुल क्वालिफाइड लोगों के लिए है और इस स्कीम में हम 3 तरह के फाइनेंस देते हैं, 3 तरह से स्पॉन्सरशिप केस करते हैं। एक हो गया मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा हो गया सर्विस एंड ट्रेडिंग, एंड थर्ड वन इज एग्रीकल्चर अलाइड। कोई भी एस्पिरेंट जिसकी एज 18 से ऊपर हो और इसकी एज बिलो 40 हो, उसमें उसकी हम सहायता करते हैं और हम 35% सब्सिडी देते हैं जो बैक एंडेड होती है फॉर 3 इयर्स, और 3 साल के बाद उसके अकाउंट में एडजस्ट करते हैं आफ्टर कंडक्टिंग ऑफ आउटसोर्स एजेंसी। गुज़श्ता 2 वर्षों के दौरान कुलगाम में 275 यूनिट कायम हुए हैं और इनमें सैकड़ों अफराद काम करके रोजगार कमाते हैं। महकमे की जानिब से ख्वाहिशमंद अफराद का इंटरव्यू के बाद इन्हें तरबियत दी जाती है ताकि वो मंजूर शुदा काम को अच्छी तरह शुरू कर सके। पिछले 2 साल हम ले लेंगे, हमने 2 साल में अंडर PMGP 275 यूनिट्स हमने एस्टेब्लिश हो गए हैं, जिसका हमने सब्सिडी 3,95,000.02 करोड़ यानी 3 करोड़ 95 लाख 2,000 हमने दे दिए। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन 2 सालों में हमारी 2202 हुए हैं। जहाँ तक JKREGP का ताल्लुक है, पिछले 2 सालों में 89 यूनिट्स एस्टेब्लिश किए हैं और 1 करोड़ 88 लाख 39 लाख हमने प्रोवाइड किए इन द शेप ऑफ मार्जिन मनी सब्सिडी, जो उनको वापस नहीं देना होता है। इसके लिए हमें जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किए 1131 आज की डेट में, ये लास्ट 2 ईयर का फिगर है। सरकार की इन स्कीमों ने तालीम याफ्ता नौजवानों को रोजगार के नए मौके फराहम किए हैं, साथ ही नाखुदा लोगों को भी कुछ कर दिखाने का मौका दिया है। अगर आप जमींदार हैं और आप मवेशी भी पालते हैं तो महकमे बागबानी से 50% माली मदद के साथ आपको अपने ही खेतों में ऑर्गेनिक खाद तैयार करने का मौका फराहम हो रहा है, जिसे आप अपने बागात में इस्तेमाल करने के अलावा कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। पेश है ये खास रिपोर्ट। पालर बडगाम के रहने वाले जमींदार मोहम्मद यूनिस मुल्क के हजारों ऐसे अफराद की ही तरह हैं जो PMDP यानी प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट पैकेज से मिली मदद के सबब अपने ही खेत में गोबर और दीगर चीजों से खाद तैयार करते हैं। इस खाद से यूनिस मट्टी की जरखेजी बढ़ाते हैं। उनका कहना है कि वो इस खाद को तैयार करने के लिए मवेशियों से हासिल होने वाला गोबर और कूड़ा करकट इस्तेमाल करते हैं और इस पर किरम खाकी या केचवे डाल देते हैं। बाद में कुछ हफ्तों बाद ये खाद की शक्ल इख्तियार करता है, जो फलदार दरख्त और ज़रई ज़मीन के लिए काफ़ी मुफीद है। अच्छा मेरी PMDP स्कीम तहत वर्मी कंपोस्ट तो मे बसान वारिया फायदे यम वर्मी कंपोस्ट सत गर गाव मतलब जाय ग सह तथन सह गु सह ओन सह बोर यह हार्टिकल्चर कि मतलब वसात सत मिलो अमिक फायदे कत नत पता मिलो तिहंदे सत लज पाई यम चीज मसलन अम बावजूद कि मिलो हाई डेंसिटी तो मिलो विडर मिलो मे मतलब वारिया चीज कतन नाव वन बह असल मतलब वारिया फायदे मिले सत कि मे बासो मतलब बाजार खाद अनान तम खुद बेहतर बासो मे यह बनावन गर कि मगर अम बापत शुक्र गुजार हार्टिकल्चर
हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट वारिया शुक्रगुजार। यूनिस मानते हैं कि वर्मी कंपोस्ट यूनिट के लिए अगर PMDP स्कीम की मदद फराहम न होती तो वो अपने हाई डेंसिटी बाग में खाद नहीं डाल पाते, क्योंकि बाजार में मट्टी को जरखेज बनाने के लिए जो कीमियावी खाद दस्तयाब है वो काफ़ी महंगी भी है और नुकसानदेह भी। ताहम वर्मी गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। कंपोस्ट सस्ती और मुफीद है। गु अम पे तुल तो त्रो अत मज अत बम सिन त्रा तमो सत तमें बनावान यह खाद मतलब ोट वोट सोरे अनान यूर त्रावान ये मतलब दरित ठान सह बेस ग इन्फेक्शन या दोम साइड ग सान सजा तह तुलान सह अनान यूर त्रावान ये मज इजा वा तम खुद बेहतर क्या बनावान यह मिलान इजा मिलान बे दोम चीज ग पानस मिलान फायदे पान क्या बाग हाई डेंसिटी बनोमुत ये खाद तुलान ये त्रावान अत पे बाजरान खाद ये खाद करान इस्तेमाल। पुलवामा के मुरन गांव में रहने वाले बिलाल अहमद शेख ने चंद ही बरस कबल महकमा से राब्ता करके अपने लिए एक वर्मी कंपोस्ट यूनिट तैयार किया, लेकिन चंद ही महीनों में इस यूनिट के चर्चे मुख्तलिफ इलाकों में होने लगे और यूं लोगों ने इनसे इस खाद की मांग की, जिसके बाद बिलाल और उनके भाई ने इस काम को कारोबार की शक्ल दी। आज बिलाल जनूबी कश्मीर के कई इलाकों में ये वर्मी कंपोस्ट फरोख्त करते हैं। कोर वर्मी कंपोस्ट यूनिट स्टार्ट ये 2017 मज तो यम थ्रू वार वार गोड कोर जीरोस पे स्टार्ट तम पे दुत गवर्नमेंटन कोर PMDP थ्रू शड ये अलाट तो ये वनकस वर्मी कंपोस्ट यूनिट स्टार्ट कोर ये डिफरेंट ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ते यूज करान। शार्ट गवर्नमेंट इंडिया अमे शुक्र गुजार अमे फायदे मिलान ये खाद किसान विसान तान वातान गुतुज किसान तह फायदे वन अमे फायदे सब्जी त्रा तो सब्जी फायदे कुलन त्रा तो कुलन फायदे हम खुद हद गन असल खाद यह जमींदार मिलान फायदे अमे वनकस बागस मज ये कुलिस कुन नजर अत मे त्रावान मे पतम 2 वरी पन्निस कुलिस ये बागस मज ब्रोट वन कहें अत मे 2 वरी खाद त्रावान इन 2 वरियन मज आव शुक्र तमिस वरी तलहस कुन मे पोसा जा युथ मे पतम 2 वरियन वुच। बिलाल ने अपने यूनिट में अब एक लैब भी कायम की है जिसमें इस वर्मी कंपोस्ट की जांच के अलावा मट्टी की भी जांच की जाती है। बिलाल ने अपने भाई के साथ अब इस काम को पूरी लगन से करने की ठान ली है और अब इनके इस यूनिट में 10 से ज़ायद अफराद काम करते हैं। तो साथ लैब तह बायो फर्टिलाइजर्स बनावान यस यूनिटस तकरीबन डायरेक्टली इनडायरेक्टली 10 पे 15 तम एम्प्लॉय एज ए कम करान यम जन पन रोजगार कमावान। यमिक सारे खुद बेनिफिट कि यह केमिकल फ्री यथ मज बायो फर्टिलाइजर एंडस पे ट्राइकोडर्मा ते ऐड करान युस जन बाकियन प्लांटन रूट राट निशन ते बचावान। साथ साथ यम सह फायदे कि यह केमिकल फ्री यथ मज मटीरियल यूज गसान सह ऑर्गेनिक। मुल्क में जमींदारों को महंगी कीमियावी खादों के बोझ से छुटकारा दिलाने की गर्ज से PMDP यानी प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट पैकेज को शुरू किया गया था और वर्मी कंपोस्ट यूनिट प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट पैकेज का ही एक हिस्सा है जो महकमा बागबानी के ज़ेरे निगरानी जमींदारों को फराहम किया जाता है। इसमें जमींदार को बिना किसी सूद के 50% माली मदद फराहम होती है, जिसमें से 90% मरकजी सरकार जबकि 10% रकम मकामी इंतजामिया की जानिब से मिलता है। ये जो स्कीम है वर्मी कंपोस्ट यूनिट ये हम फार्मर्स को दे रहे हैं अंडर PMDP प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट पैकेज। इसमें फार्मर एक वर्मी कंपोस्ट यूनिट बनाता है और इसमें सब्सिडी कंपोनेंट जो है एक 50% है। 1 लाख इसमें खर्चा आता है और 50,000 इसमें मिलते हैं। इसमें 90% कंपोनेंट जो है 90% वो सेंटर का है और 10% स्टेट का शेयर होता है।
اس کا مین کانسیپٹ یہ ہے، ہم نے دیکھا کہ جو کیمیکل فرٹیلائزرز ہم استعمال کرتے ہیں جہاں پہ کیمیائی عمل ہے، ہم نے آج کل دیکھا کہ کچھ کیمیکلز کارسینوجینک ایجنٹس ہے، تو اسی لیے یہ آرگینک کانسیپٹ جو ہے ہم آرگینک مینیور بنائے، تو اس میں یہی کانسیپٹ ہے، جو کاؤ ڈنگ ہے، جو اس فارمر کے پاس محمد یونس صاحب جو ہے اس کے پاس کاؤ ہے، جو وہاں سے کاؤ ڈنگ آتا ہے، وہ کاؤ ڈنگ یہ اس میں یونٹ میں یہ ڈفرینٹ چیمبرز میں ڈالتا ہے اور اس میں اسپیشل کائنڈ کی ورمز ہوتی ہے۔ چونکہ کیمیاوی کھادیں کافی نقصان دہ ہوتی ہیں اور زمین اور فصلوں کی تباہی کا باعث بن سکتی ہیں، اس لیے محکمہ کی کوشش یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ورمی کمپوسٹ کا ہی استعمال ہو تاکہ زمین اور فصل دونوں کیمیاوی کھادوں کے برے اثرات سے بچ جائیں۔ کافی لوگوں نے اس کے فائدہ اٹھایا۔ دیکھو، ایک تو ہم پی ایم ڈی پی میں یہ دیتے ہیں ورمی کمپوسٹ یونٹ، ہم پیک شیڈز بھی دیتے ہیں، بور ویلز دیتے ہیں، جو بھی انسینٹیوز اس اسکیم کے انڈر تھے وہ بڈگام کے فارمرز کو ہم نے اویلیبل کیے اور انہوں نے ان کا فائدہ اٹھایا۔ آج کل تو گورنمنٹ جابس ہر ایک کو نہیں ملتی ہے، تو ہم جو یوتھ ہے ہم ان سے ریکویسٹ کرتے کہ جو بھی ہماری سکیمز ہے، خاص کر جو سیلف امپلائمنٹ جنریشن سکیمز، جیسے یہ یونٹ ہے، ہمیں ایک چاری شریف میں یونٹ ہے جہاں پہ ایک یوتھ نے یہی سٹارٹ کیا اور آج اس کا ایک بڑا یونٹ بن رہا ہے، تو ایک تو وہ خود امپلائی ہو گیا اور دوسروں کو بھی امپلائمنٹ دے دی۔ اسی طرح اور بھی ہے، گریڈنگ لائنز ہم دے رہے ہیں، جتنی بھی ہماری سکیمز ہے یوتھ کو ہم ریکویسٹ کرتے کہ وہ ہمارے سامنے آئے اور ان سکیمز کا فائدہ اٹھائے۔ امید ہے کہ یہاں باغات اور زرعی زمین کو زرخیز بنانے کے لیے لوگ سرکار کی مدد حاصل کر کے ورمی کمپوسٹ کے یونٹ قائم کریں گے تاکہ یہاں زمین کی زرخیزی بنی رہے، ساتھ ہی لوگ اس کاروبار سے منسلک ہو کے روزگار کا نیا ذریعہ ڈھونڈ سکیں۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام نئی منزلیں کا آج کا شمارہ بھی اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے ہفتے نئے موضوعات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔